देखिए ये ख़बर कल से गर्दिश में है। कल हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब गए तमाम पार्लियामेंटेरियंस एक पिटिशन जमा करने कि पार्लियामेंटेरियंस को तहरीक इंसाफ की सियासी क़ियादत को जनाब इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। वहीं हमसे ये पहली बार सवाल हुआ कि खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न्स हैं और मेरे ख़्याल में असदुल्ला खान साहब ने शायद ये न्यूज़ ब्रेक की। अभी तक उस पर कंफर्म रिपोर्ट्स तो नहीं है कि हमारा तो कोई शख्स अंदर नहीं जा सका, ना फैमिली मेंबर, ना पॉलिटिकल लीडर, ना कोई वकील साहब। मेरे ख़्याल में ये कोई मामूली मामला नहीं है और ये कंसर्न्स पे सूबाई हुकूमत पंजाब की, क्योंकि अडियाला पंजाब में आता है और पिम्स की बात चल रही है मीडिया में या सोशल मीडिया पे कि खान साहब को शायद पिम्स लाया गया है, तो पिम्स इस्लामाबाद में है। वैसे भी इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो वफाकी हुकूमत है वही रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत से मामलात के। तो मेरे ख़्याल में वफाकी हुकूमत की तरफ से भी और पंजाब हुकूमत की तरफ से भी इस पर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, वजाहत आनी चाहिए कि क्या इमरान खान साहब को लाया गया, कोई ऐसा इशू है कि नहीं है। और मेरे ख़्याल में इसका बेहतरीन हल ये है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, शौकत खानम को टेक केयर करते हैं। और आपने एक चीज़ मखदूम साहब देखी होगी कि फैसल सुल्तान साहब जो डॉक्टर हैं वो कभी कंजेक्चर्स में, कभी क़यास आराइयों में नहीं पड़ते। माजी में भी जब खान साहब की सेहत के हवाले से चहमगोइयाँ हुई, फैसल सुल्तान साहब आए, जब उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी तो उन्होंने क्लियर कट बात की। वो कोई मुबालगा आराई वाली बात, कोई बग़ैर किसी तस्दीक के कोई बात नहीं करते, प्रोफेशनल आदमी हैं। मेरे ख़्याल में उनकी तरफ से अगर एक विज़िट हो जाए तो ये सारी चहमगोइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और इमरान खान साहब से मुलाकात भी बहाल होनी चाहिए, न सिर्फ फैमिली की बल्कि वकला की भी और सियासी क़ियादत की भी। एग्जैक्टली ये तो ज़रूरी है। और ऑब्वियसली मुलाकात के हवाले से अब हुकूमत को ये शायद ख़दशा है कि 8 फरवरी से पहले अगर मुलाकात करवा दी तो शायद कोई कॉल आ जाए, कोई स्टेटमेंट आ जाए जो प्रॉब्लमैटिक हो। लेकिन एट द लीस्ट जो कम से कम कुछ किया जा सकता है वो ये है कि ज़ाती मुआलिज को एक्सेस दे दी जाए, ताकि कम अज़ कम जो सेहत है उसके हवाले से अगर कोई चहमगोई है, क्योंकि अभी ये स्टोरी हुई है, डॉन में भी आई है कि पिम्स ले जाया गया है, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या जो फैमिली है उसे बेखबर ही रखा गया, क्योंकि उन्हें भी अगर मीडिया से ये रिपोर्ट मिल रही है तो इसमें फिर तशवीश बढ़ जाती है। तो इसमें आपको लगता है कि कोई बैकडोर राब्ता होना चाहिए हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, कम से कम ये डस्ट सेटल होनी चाहिए? देखें, अगर कोई ये ख़दशा है कि इमरान खान साहब 8 फरवरी के हवाले से कोई ख़ास बात कर देंगे या कोई कॉल दे देंगे, तो फैसल सुल्तान साहब जो हैं वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और ख़ान साहब की सेहत का एक अरसे से वो ख्याल रखते हैं। और जब से इमरान खान साहब अडियाला जेल में हैं तो वही शौकत खानम की जो टीम अगर कोई आती है तो वही उसको हेड करते हैं। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने तो कभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। तो अगर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनकी शौकत खानम की टीम को मिलाया जाए, उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात तो करनी नहीं है, उनकी सेहत के बारे में बात करनी है, तो ये तो बात ही वही ख़त्म हो जाएगी कि अगर डॉक्टर्स को मिलाया जाए तो। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि अभी सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने भी कहा है कि वो मुलाकात के लिए अब पहुंचेंगे। और हमें एक एपिसोड जो है यूं लगता है कि जब जब बहनें जाती हैं मुलाकात के लिए अडियाला तो एक रिपीट टेलीकास्ट ही होता है। पूरे दिन की जो एक एक्सरसाइज है उनका वहाँ पर बैठना, फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से सख्ती, लोगों को पकड़ना और वहाँ पर एक अफरा तफरी मचना, एक एक्शन रिप्ले हम देखते आए हैं पिछले कुछ हफ्तों से। अभी इस वक्त एक तरफ जो PTI MNAs हैं उन्होंने भी एक फ्रेश प्ली की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। इस वक्त मसला जो है वो मुलाकात तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इशू है और इस हवाले से अभी ये भी बातें हो रही हैं कि सब कुछ रुका हुआ है, कोई बात आगे नहीं बढ़ रही। आपको लगता है कि कल मुलाकात करवा दी जाएगी सुहेल आफरीदी की, क्योंकि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो आ रहे हैं, या फिर कल हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं एक मरतबा फिर? जिस तरह से दूरियां बढ़ी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की और वफाकी हुकूमत की, मुझे इसका इम्कान लग तो कम रहा है, लेकिन बहरहाल मैं उन लोगों में से हूँ जो कभी नाउमीद नहीं होता। तो मैं तो 1% चांस को भी 100% बनाने वाले लोगों में से हूँ और मैं आखिरी बॉल तक फ़ाइट करने वाले लोगों में से हूँ। मैं इसी चीज़ को सियासत कहते हैं, हौसला ना हारना, उम्मीद जो है वो कायम रखना।
پیوستہ رہ شجر سے اور امیدیں باہر رکھ، تو سہیل صاحب کو بالکل آنا چاہیے اور ان کی ملاقات کروا دینی چاہیے۔ 8 فروری کے حوالے سے جو کال ہے وہ تو آلریڈی دی جا چکی ہے، ایک ون ڈے افیئر ہے جہاں تک میری معلومات ہیں، کیونکہ تحریک تحفظ آئین یا جو تحریک انصاف کی اس وقت کی جو آفس بیئررز ہیں، چاہے وہ چیئرمین ہے یا سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو زیادہ اس کا علم ہوگا کہ ڈیٹیلز کا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں یہ ایک ون ڈے افیئر ہے، ایک پرامن احتجاج کی کال ہے جو ہمیشہ سے سیاسی جماعتیں دیتی آئی ہیں۔ شٹر ڈاؤن کی کال یا احتجاج کی کال کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی، تو اس سے تو حکومت کو، ریاستی اداروں کو تو نہ ڈرنا چاہیے، نہ اس میں کوئی ایسی فکر کی بات ہے۔ 8 فروری کو احتجاج ہو جائے گا اور اس کے بعد 9 فروری آئے گا اور اس کے بعد پھر یہی معاملات پہ ہم نے بحث کرنی ہے، بات کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں سہیل صاحب کی ملاقات بالکل کروا دینی چاہیے کل، اس سے ٹیمپریچرز بہت حد تک نیچے چلے جائیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف انشاءاللہ چلی جائیں گی۔ ایگزیکٹلی، سی بی ایمز جو ہیں وہ ضروری تو ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، اور نارملی یہی ہوتا ہے جمہوریت کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر، جب معاملات بہت آگے چلے جائیں تو سی بی ایمز کا جو ایک وزن ہے وہ اور پریشر جو ہے وہ حکومت پر ہی ہوتا ہے، اور حکومت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پہلے وہ ذرا بڑا پن دکھائیں۔ اس سب کے اندر مذاکرات جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر کہیں دب کر رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز بھی آ گئے، ہم نے وہ بھی دیکھ لیا، اس پہ بھی شکوہ ہے پی ٹی آئی کا کہ اتنا دیر سے یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ اور کب مذاکرات کرنے ہیں۔ گورنمنٹ کا آج یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے محمود اچکزئی صاحب کے سامنے یہ آفر رکھی کہ آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کرواتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اس وقت تک جب تک میری ملاقات آپ پٹیالہ میں نہیں کرواتے۔ تو ایک قسم کا ڈیڈ لاک آ چکا ہے۔ تو کیا اس وقت در حقیقت امپاورڈ ہیں صحیح جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی ریسپیکٹیولی؟ تحریک انصاف کی حد تک تو امپاورڈ ہیں، اور میں اپنی جو ہماری جماعت کی قیادت ہے، ہمارے جو ورکر ہیں، ان کو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں، محمود خان اچکزئی صاحب کا یا ناصر عباس صاحب کا ہماری جماعت سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ایلائز ہیں، لیکن ان پہ عمران خان صاحب نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کو یہ لگے کہ تحریک انصاف نے خدا نخواستہ ان پہ بد اعتمادی کی ہے۔ میرے خیال میں اگر میری رائے کوئی لے تو میں تو محمود خان اچکزئی صاحب کو یہی صاحب مشورہ دوں گا کہ وہ جو ان کو مناسب لگتا ہے، ہمیں ان کے سٹیپس پہ اعتماد ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے، تو وہ اگر ملاقات کرتے ہیں، وہ کسی ڈائیلاگ کا حصہ بنتے ہیں، بالکل ان کو بننا چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی کو بھی اس میں رکھیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو اور الٹیمیٹلی خان صاحب کی رہائی ہو۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو